ننقل بعد كده للمقطع TIEN. المقطع ده بيديني الصوت سيان. سيان. مثال: إيجيبسيان، 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 فينيسيان، فينيسيان، فينيسيان. تمام. ننقل بعد كده للأشكال اللي احنا بنحطها فوق الحروف المتحركة، والأشكال دي بتعرف باسم les accents. les accents. accent. تمام. نبدأ بأول حرف معانا وهو حرف ال E اللي عليه شرطة مايلة ناحية اليمين، وده بيبقى نطقه زي حرف ال A في اللغة الإنجليزية. وأوقات بيجي الحرف ده في أول الكلمة، وأوقات بيجي في وسط الكلمة، وأوقات بيجي في آخر الكلمة. ناخد أمثلة. أول مثال معانا، يا ريت نردد بصوت عالي: préparer، 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 préparer. تاني مثال: élever، 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 mélanger، 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 manger، 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 examiner، 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 marcher، marcher، marcher. تمام. ننقل بعد كده لل E accent grave، A accent grave، U accent grave. والشكل ده ما بنحطهوش الا على الثلاث حروف اللي انتم شايفينهم، اللي هو ال E وال A وال U. وده عشان اول حاجة يفرق لي ما بين كلمة وكلمة تانية. عشان يفرق لي مثلا ما بين تصريف فعل افوار بمعنى يمتلك وحرف الجر وعشان يفرق لي ايضا ما بين اداة التعريف او الضمير لا وظرف المكان لا بمعنى هناك. طيب، بيوضع على حرف الاو عشان نديله طول في النطق. طيب، امثله على كده. اول مثال: règle، règle، règle. scène، scène، scène. لاحظنا ان الاو اكسون جراف بتتنطق زي حرف الاي ولكن مع المد قليلا. scène، scène، scène. première، première، première. deuxième، deuxième، deuxième. تمام. رقم 3: توضع على اليو عشان تفرق ما بين كلمة وكلمة أخرى. مثلا كلمة حيث حطينا عليها اليو، حطينا عليها الأكسون جراف عشان تفرق لي ما بين الكلمة دي اللي هي بمعنى حيث وكلمة أو. يبقى ساعات بنحط الأكسون جراف على اليو عشان تفرق لي ما بين كلمة وكلمة تانية. يبقى النطق واحد وهنا بس انا حطيت هنا الاكسون جراف عشان يقول لي ان الكلمة دي بمعنى حيث وان الكلمة دي بمعنى او. طيب، هل في فرق في النطق؟ مفيش فرق في النطق. ننقل بعد كده على الA accent circonflexe، E accent circonflexe، I accent circonflexe، O accent circonflexe، U accent circonflexe. طيب، توضع هذه العلامة اللي هي عاملة زي التمانية عشان تحل محل حرف حذفناه أثناء تطور اللغة. من المعروف إن اللغة أو اللغات عموما بتتطور عبر السنين وعبر العصور. مثلا كلمة آج، الآ عليها أكسون سيركونفلكس اللي هي التمانية، وكان في الأصل قديما كانت آج، آج. بمرور السنوات وتطور اللغة حذفنا الحرفين دول وحطينا حرف واحد اللي هو الآ وحطينا عليه العلامة اللي هي التمانية اللي هي سيركونفلكس. تمام. المثال الثاني: فوناتخ، 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 فوناتخ. تمام. وقد توضع على كلمة أو على حرف عشان نميز ما بين كلمة وكلمة أخرى. أول كلمة معانا أكيد سور، سور، سور.
تاني كلمة sur sur. تمام، النطق واحد، وعشان افرق ما بين الكلمتين حطيت على اليو اكسون سيركونفلكس عشان اقول ان الكلمة دي بمعنى اكيد. تمام. تدريبات على حرف البي والبي والفرق ما بينهم في النطق. طبعا في فرق في النطق ما بين حرف البي وحرف البي، وان ده احيانا بيسبب مشكلة لبعض الناس في انهم بيخلطوا في النطق ما بين الحرفين. في الامثلة اللي معانا اللي انتم شايفينها هنحاول نفرق ما بين الحرفين. حرف بي بي بي، نلاحظ عدم الضغط على الشفتين وعدم خروج الهواء. في الحرف الثاني بي بي بي، لازم اضغط على الشفتين واحاول اخرج هواء. تمام. بي 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 بي. نقرا الامثله. brune 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 prune prune prune. Pierre 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 bière bière bière. Bas 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 pas pas pas. Robus 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 ropu ropu ropu. Pile 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 bile bile bile. Cabot cabot cabot. Capot capot capot. Parfum parfum parfum. Horrible horrible horrible. Opéra opéra opéra. Habiter habiter habiter. Répondre répondre répondre. Ensemble ensemble ensemble. تدريبات على نطق حرف البي. نحاول نقرأ مع بعض الأمثلة اللي موجودة في المربع ونحاول نردد مع بعض ونعلي صوتنا أثناء القراءة. Mon appartement est petit. Mon appartement est petit. Mon appartement est petit. نقراها مرة واحدة. Mon appartement est petit. Mon appartement est petit. C'est رقم 2. Son beau-frère est parti pour Paris. تاني. Son beau-frère est parti pour Paris. Son beau-frère est parti pour Paris. C'est رقم 3. J'ai ramené du pain et des brioches. J'ai ramené du pain et des brioches. J'ai ramené du pain et des brioches. تمام. تدريبات على نطق حرف البي. J'ai perdu mon briquet. J'ai perdu mon briquet. Briquet. J'ai perdu mon briquet. C'est رقم 2. Elle est tombée dans l'herbe. 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 C'est رقم 3. Tu préfères le bowling ou le billard? Tu préfères le bowling ou le billard? تدريبات على حرفي ال P وال B. Elle habite à Dubaï depuis 2 ans. Elle habite à Dubaï depuis 2 ans. Ces plats lourds. Ces plats
lourd. Je ne suis pas capable de le tenir. Je ne suis pas capable de le tenir. Ces plats lourds, je ne suis pas capable de le tenir. Ton pantalon bleu me plaît. Ton pantalon bleu me plaît. Ton pantalon bleu me plaît. حاول من خلال الأمثلة اللي انت شايفينها نحن نفرق ما بين حرف ال P وال B. pour pour لازم أضغط على الشفتين ولازم أخرج هوا. pour balcon balcon pour blé préféré aimable supérieur abaisseur pomme babouche Nous allons à la plage pour bronzer. Nous allons à la plage pour bronzer. On peut pratiquer tous les sports ici. On peut pratiquer tous les sports ici. نلاحظ الفرق في النطق ما بين المقطع OU والحرف U. Sûr sourd boule bulle jute bourreau bureau russe rousse المربع اللي بعد كده mur douze étudiant genou truc caillou salut abat-jour tissu amour confiture trou تدريبات على حرف ال U. L'air est pur dans la nature. 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 Avant, je buvais souvent du café. Avant, je buvais souvent du café. Une usine a brûlé à Toulon. Une usine a brûlé à Toulon. Une usine a brûlé à Toulon.
nous, 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 nu, 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 moule, 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 mule, 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 pousse, 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 puce, 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 rougit, 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 rugit, rugit, dessous, 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 dessus, 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 écrou, 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 écru, 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 pour, 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 pur, 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 échoue, 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 chute, 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 broute, 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 brute, 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 souk, 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 suc, suc, suc. تمام. بعد كده هناخد مجموعة من الصور واللي يقابلها في المعنى باللغة الفرنسية. الهدف من كده ان احنا هنركز على نطق بعض المقاطع الصوتية. ballon, 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 un ballon, un ballon, un ballon. حرف الب. un bol, un bol, un bol, un bol. يا ريت نردد مع بعض ويا ريت يكون بصوت عالي. حرف الكا. un cadeau, un cadeau, un cadeau. حرف الأش. un chat, un chat, un chat, un chat. حرف الدي. un dé, un dé, un dé. و un doigt, un doigt, un doigt, un doigt. حرف الأ. un feu, un feu, un feu, un feu. حرف الF. une fleur, une fleur, fleur, une fleur, une fleur. حرف الF. une flûte, une flûte, une flûte, flûte. حرف الB. un gant, un gant, un gant, un gant, un gant. حرف G. un gâteau, un gâteau, un gâteau, gâteau. Oui, huit, 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 huit. حرف الأ. je, 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 je. jupe, 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 une jupe, une jupe. une lampe, une lampe, une lampe, une lampe. lapin, un lapin, un lapin, un lapin. une ligne, une ligne, une ligne, une ligne. un lit, un lit, un lit, un lit, lit.
la lune, la lune, la lune, la lune. Un magasin, une maison, 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 une maison, maison, maison. Un mur, un mur, un mur, un mur. Un nœud, un nœud, un nœud. Parking, parking, parking. Un pied, un pied, un pied, un pied. Une bille, une pile, une pile, une pile, une pile. Une pomme, une pomme, une pomme, une pomme. Une poule, une poule, une poule, une poule. Une règle, une règle, une règle, une règle. Une roue, une roue, une roue, une roue. Un sac, un sac, sac, un sac. Le soleil, le soleil, le soleil. Une table, une table, une table. Une télé, une télé, une télé. Une valise, une valise, une valise, une valise. Un vélo, un vélo, un vélo.